Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa nuqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin mukarramin yang kami hormati, Sahibul Bait yaitu Bapak Husein beserta seluruh keluarganya. Yang kami hormati Bapak Bambang Irawan selaku Ketua RT 04 beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Suhaimi Kosasi selaku Sekretaris RW 04. Yang kami hormati Mas Hanum. Yang kami hormati Bapak Sugeng Widodo selaku Penasihat RT 04. Yang kami hormati juga para pengurus Yasin Keliling. Dan yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada hadirin sekalian. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sisa umur kita masih mendapatkan nikmat dari Allah, wabil khusus yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul bertatap wajah dalam kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan semoga kita semua yang berkumpul di sini diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum acara Yasin Tahlil dan ini dimulai, tentunya pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Sahibul Wilayah, Sahibul Bait, yang mana pada kesempatan pengajian Yasin Keliling ini bertempatan di Bapak Husein, sekaligus juga untuk mendoakan dalam rangka haul 5 tahun atas meninggalnya almarhumah Ibu Yuyun Yuningsi binti Jaya Wiharja. Dan tentunya semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga tentunya Sahibul Wilayah ataupun Sahibul Bait mendapatkan berkah dari Allah, dan semoga keluarganya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tentunya semoga berbakti kepada nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi himmatil iman wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan Ketua Yasin Arijalul Muttaqin Bapak Amin Mustoli Sarjana Hukum, dan juga para pengurus yang kita hormati dan kita muliakan, guru kita Bapak Ustadz Hanum. Alhamdulillah beliau hadir dan dengan saya hilang, Pak. Yang terhormat tuan rumah Bapak Husein beserta keluarga, yang terhormat bapak-bapak jamaah Majlis Yasin. Pertama, saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Banyak terima kasih Bapak mau hadir di acara yang saat ini, yaitu acara haul dari Ibu Yuyun Yuningsi binti Jaya Wiharja. Beliau adalah istri dari Bapak Husein, dan kebetulan kemarin itu Rebo anaknya, putrinya itu datang ke rumah saya dan berencana akan membuat acara haul orang tuanya.
Ini dalam hati saya, Masya Allah Pak Ustaz. Iya, dengan hidup yang sederhana, seorang anak mau berbakti kepada orang tuanya sudah tidak ada. Sebenarnya sih saya buat nanti ini biar Pak Ustadz jelasin. Iya. Lanjut. Apa? Kita teruskan nanti. Iya, Pak Ustadz tolong dibantu ya Pak Ustadz. Kalau nanti dibantu. Iya. Bagaimana Tolong dibantu nanti bagaimana cara anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi kepada bapak-bapak untuk peresmian nama Majelis Yasin Keliling Arijalul Mutakin itu nanti peresmiannya tanggal 6 bulan Agustus. Nanti insya Allah kita adakan penceramah. Syukur-syukur masih ada Pak Ustadz Anung. Ya, kita tolong Pak Ustadz Anung, tolong didukung. Itu aja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وذريته إخوانه بالأنبياء والمسلمين أولياء الشهداء والصالحين وبقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شاء الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الرحمن جميع الأنبياء والمرسلين الأولياء والشهداء والصالحين وبقية الصحابة والتابعين والتابعين علماء العاملين والمصنف المخلصين جميع الملائكة المقربين خصوصا للروحي سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره إلى حضرة على جميع أبو القاسم جند البلدة وإلى حضرة على جميع أبو محمد الغزيل حاضر على جميع أميل بسبلية بالمقد الخاضر وإلى حضر على جميع أهلين وعليكم جاي من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله على جميع أولياء سفي إندونيسيا وإلى خوض على جميع مؤسسي نهضة العلماء كلهم أجمعين وإلى حضرة على جميع أولياء في بنتن تنغران وإلى حضرة على جميع أهلنا وأهلكم أجمعين. شهر الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها البر والبحر والبلاد والجبال أودية يخص آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا مشايخنا وأساتذتنا لمن اجتمع معنا وبأخص الخص إلى حضرة بابا كسل سانتو بن آدم
Wakafana Musola Al-Huda almarhum Bapak Haji Sumarjo Pintu Kino, mantan Ketua RT 03 RW 04, almarhum Bapak Supardi bin Mangun Ciharjo, mantan Ketua RT 03 RW 04, almarhum Bapak Sukito bin Adam, mantan Ketua RT 03 RW 04, almarhum Bapak Asep Ma'mun bin Haji Sarmawi, mantan Ketua RT 04 RW 04, almarhum Bapak Haji Ending Khairuddin bin Haji Endon, mantan Ketua RT 04 RW 04, almarhum Bapak Rekan Musnaini bin Resa Wirja, mantan Ketua RT 03 RW 04, almarhum Bapak Abdurrahman Atinja bin Adan, pemilik balai warga RT 04 RW 04, almarhum Bapak Sutarto Baruno bin Haji Sutarto, mantan Ketua RW 04, almarhum Bapak Karwino bin Karnoto, tokoh masyarakat Kebon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati Ibu Yuningsih binti Jaja Wiharja yang saat ini haul 5 tahun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirim doa keluarga almarhumah. Yang pertama, Bapak Jaja Wilharja bin Ibrahim, Ibu Titim Hajimah binti Ahmad, Bapak Edi Kusnedi bin Jaja Wilharja, Ibu Rike Damayanti binti Siswati Prihatno, Ibu Tamara Oktaviani Priyanti binti Siswati Prihatno, Ibu Khairun Nisa binti Asep Iwan Kusnawan, Bapak Usman bin Kasari, Ibu Hadijah binti Abu Bakar, Ibu Tuti Alawiyah binti Uthman. Syai'ulillahi ta'ala lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هذه العزيز الرحيم. اطلب قوما ما أنزل آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي خائفهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى. لك الحمد اذا رضيت. لك الحمد
والرضا بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن فيها وأنت خير الوارثين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك. اللهم يا رب الضالة ويا هاديا من الضلالة رب الضالة، اللهم يا جامع الناس اليوم لا في جمع ما بين الضالة. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما استغفرناه واستغفرناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وبقية الصحابة والتابعين وتابعين وتابعين والآباء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا للروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، إلى حضرة أبو القاسم جنة البغدادي، وإلى حضرة أبو قاسم جنة البغدادي، وإلى حضرة أبو حميد محمد بن محمد الغزالي، وإلى حضرة على جميع عبد البسطلية بن مكن الخادر، وإلى حضرة على جميع أولياء الإسلام في إندونيسيا، وإلى حضرة على جميع مؤسسي نهضة العلماء كلهم أجمعين، وإلى حضرة على جميع أولياء في بنتن تانgerang، وإلى حضرة على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من الأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأوديتها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدد مشايخ وبأخص الخصوص إلى روحي Ibu Yuyun Yuningsih binti Jaja Wiharja, وإلى حضرتي Bapak Jaja Wiharja bin Ibrahim, wila ruhi Ibu Titin Hajimah binti Ahmad, Bapak Edi Kusnaidi bin Jaja Wiharja, Ibu Rike Damayanti binti Siswati Prihatno, wila hadrati Tamara Oktaviani Priyanti binti Siswati Prihatno, wila hadrati Khairun Nisa binti Asep Iwan Kusnawan, wa bi khusus khusus Usman bin Kasari, Ibu Hadijah binti Abu Bakar, Ibu Tuti Alawiyah binti Usman. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufari النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان نفس yang kul madyun, subhan farjan kulli mahzun, subhana man kan amru bainal kadhi wan nun, subhana man idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Ya mufarrijalhum, Allah mafarijhum, Allah mafarijhum mana, Allah mafarijhum mana, Allah mafarijhum mana, Allah maghfir bana, Allah maghfir bana, Allah maghfir bana, Allah maghfir dhunubana, Allah maghfir dhunubana, Allah maghfir dhunubana. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina bi barakati surati Yasin wa bi syafaati surati Yasin wa bi karamati surati Yasin wa bi barakati surati Yasin sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara inti telah kita dapat laksanakan bersama. Selanjutnya acara tambahan, partai tambahan. Jadi bapak-bapak yang di depannya ada minuman, monggo silahkan untuk dinikmati senikmat-nikmatnya. Ya, kalau mungkin duduknya sudah agak bagaimana begitu, boleh berganti posisi. Iya, boleh kakinya diselonjorkan atau bagaimana, silakan. Maklum ya, pemakaiannya sudah enggak katular soalnya. Enggak. Oh, fine juga. Tidak, ya. Sudah lama. Iya. Jadi maklum. Ini yang paling muda kan di samping saya ini. Ini Syekh Nano. Syekh Nano. Lah ya. Udah dapat julukan loh. Iya. Masih Nah, ori. monggo. Masih ori. Bahan. Saya mulu dari ganti kan. Iya. Bahan. Iya, ini dari tadi ketika saya jalan ke sini, wah ini siapa ini sadar jauhan ini? Hari ini kali. Iya. Mau saya panggil Habib kok tidak pakai kopiah putih? Iya. Biasanya itu kan putih-putih itu. Iya. Ya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini memenuhi undangan dari Bapak Husen Husen ya. Ya, untuk mendoakan istrinya haul yang kelima. Mudah-mudahan istri yang ada di alam barzah sana dan umumnya yang dikirimi doa termasuk orang tua kita tentunya di alam barzah sana lebih nikmat, kuburnya diberikan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terang benderang. Amin. Lebih nikmat daripada di dunia ini. Amin. Berkah doa panjenengan semuanya. Amin. Amin ya robbal Alamin. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakum, silakan dinikmati, monggo. Silakan. Iya, khusus untuk saya nggak boleh. Iya, yang lain sambil merokok boleh atau sambil apa, monggo. Iya. Bapak ngomong dulu aja. Iya, saya tak ngomong. Iya. Iya, boleh. Nanti kalau misalnya tidak paham ya nggak apa-apa. Ya. Nggak harus paham. Ya kan kelihatannya didengarkan gitu loh, sambil ngantuk-ngantuk gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita ini berkumpul. Iya, kita berkumpul di sini ini sudah pasti Allah berikan rahmat. Amin. Allah amin. Pasti dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Ya. Ini satu-satunya negara yang kekuatannya, yang keutuhannya, persatuannya tiada duanya kecuali Indonesia. Kenapa kok utuh kayak begini ini? Ya karena panjenengan semua mengadakan tahlilan kayak begini ini. Tadinya tidak ngerti yang namanya Mas Nano itu gimana toh. Oh, ternyata yang pakai jubah kayak Habib itu namanya Mas Nano. Iya toh, kalau iya iya kan gitu. Ya, Saya belakangan aja. ya, syukur kita ini alhamdulillah kenal dari RT 4 sampai RT 3 yang di seberang kali Pak Jagung ya. Ya, tadi kalau nggak ikut yang begini nih nggak kesini ini. Iya, alhamdulillah. Jadi amat sangat luar biasa manfaatnya adanya tahlilan. Jadi bapak-bapak mungkin yang belum ikut tahlilan dikasih tahu itu supaya ngikut. Nggak ikut nggak keren. Iya. Setuju. Ya betul setuju itu. Setuju, Pak Ustadz. Iya, nggak ikut tahlilan nggak keren. Ya, karena kita ini ya nggak apa-apa dah, seminggu sekali baca Yasin tahlil itu lumayan daripada tidak, kan gitu ya.
Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Al-hadid au kamakol amma ba'd. Bapak-bapak, hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencabut nyawa kita, terputuslah amal ibadah kita. Kita sudah tidak bisa berkesempatan lagi menambah amal ibadah. Wis ora iso yasinan lagi, tidak bisa merasakan manisnya, nikmatnya minum apa ini, air mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak manis tuh Pak. Iya. Kode. Iya. Kalau kita sudah dicabut, sudah nggak bisa merasakan nikmatnya air putih, nikmatnya jeruk, tidak bisa. Apalagi amal ibadah kita sudah nggak bisa, kecuali 3 perkara. Yang pertama, manakala kita ini punya harta, mau kita infakkan, amal jariyahkan untuk kebaikan. Amal maksudnya bagaimana? Amal yang setiap hari terus-menerus digunakan untuk kebaikan. Semisal bapak-bapak nanti beli paku atau apa itu cantelan itu ditaruh di musola. Nah, cantelannya masih nyandal di situ. Selama cantelannya masih ada di situ, bapak dapat pahala amal jariyah. Itu. Bapak-bapak punya uang 5.000 dimasukkan ke kotak musola Al-Huda, masukkan ke situ oleh DKM, oleh tabir musola, dimanfaatkan untuk membeli AC. Nah, selama AC-nya masih ada, walaupun mungkin bapak-bapak sudah meninggal dunia, tiap hari selama AC itu masih ada di situ, terus mengalir pahala kita. Mumpung masih mungkin ada yang tidak harus di musola juga, di mana saja. Itu yang namanya amal jariyah. Pokoknya yang terus menerus mengalir. Misal nyumbang Al-Quran diberikan kepada siapa, selama Al-Quran itu digunakan, pahala kita akan terus mengalir. Terus misalnya Pak, kalau amalnya itu berupa amal kejelekan, ngajak temannya minum minuman keras atau ngajak temannya nyabu, selama temannya melaksanakan nyabu, minum minuman keras, selama itu dia mendapatkan dosa. Kalau kebaikan juga mendapatkan mengalirnya amal kebaikan, kejelekan pun juga demikian. Oleh karena itu, mari kita semua mengajak kepada kebaikan. Kalau kejelekan, nggak saja aja. Kan gitu ya? Iya, kalau amal kejelekan nggak usah ngajak, untuk dirinya sendiri aja. Itu yang Mas Nano ya? Iya, aman ya? Aman. Iya. Gaspol. Yang kedua, amal yang tidak terputus adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Pak kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, waktu itu saya Masya Allah badungnya luar biasa, dableknya luar biasa, nakalnya luar biasa. Apakah masih ada kesempatan untuk minta maaf kepada orang tuanya? Masih bisa. Datang ke kuburannya, minta maaf, bacakan Yasin, Fatihah sebisa-bisanya. Aku tidak bisa baca surat Yasin, bisaku hanya kulhu saja. Bagaimana Pak? Enggak apa-apa, bacakan kulhu saja. Berapa kali Pak? Lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus.
tiap hari terus dilakukan begitu. Dengan begitu, kalau seandainya orang tua yang ada di dalam kubur itu sedang disiksa oleh Allah, maka seketika itu oleh Allah siksaannya diberhentikan atau paling tidak diberikan dispensasi. Kalau orang anggota DPR reses ya. Ya, kalau anggota DPR ada resesnya. Iya, itu. Apakah hanya bacaan Al-Quran saja? Tidak. Boleh dibacakan zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Jadi misalnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, boleh itu nyampe. Misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, apa aja, atau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dibacakan terus, yakin orang tuanya pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Akhirnya yang tadinya disiksa oleh Allah menjadi diberikan kenikmatan oleh Allah. Yang ketiga, apabila kita sudah meninggal dunia, yang masih bisa kita gunakan adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, kalau kita ini mempunyai ilmu, berikanlah kepada orang lain. Tidak harus ilmu agama, tidak harus ilmu pertukangan. Ilmu apa Mas Nano? Ilmu nyopet. Mancing. Mancing. Iya, yang penting bermanfaat dan untuk kebaikan. Itu ya. Kalau untuk kebaikan, insya Allah terus akan mengalir selama-lamanya. Walaupun kita ini sudah tidak ada, kita ngajari anak didik anak kita untuk sholat. Selama anak kita ini melakukan sholat, selama itu pula kita mendapatkan pahala. Itu walaupun hanya sekedar nyuruh. Ada orang tua biasanya sholat, ayo sholat. Orang tuanya sendiri masih belum sholat. Ada yang begitu? Ada ya? Orangnya datang? Yang pakai jubah ini? belum punya anak. Belum. Perjaka ting-ting. Perjaka ting-ting ini. Perjaka ting betul ya? Ya, saya nggak tahu. Iya, hanya itu bapak-bapak. Yang penting kita syukuri, kita jalani, dan kita nikmati apa yang Allah berikan kepada kita ini. Pendek kata, hidup kita harus benar-benar ikhlas kita jalankan, harus benar-benar ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, jangan mengeluh, jangan menyesal. Cepat-cepat iling, cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh pekerjaan sama, boleh kedudukan sama, tapi masalah apapun itu semuanya Allah lah yang menentukan, Allah lah yang mentakdirkan. Oleh karena itu sekali lagi kita harus ikhlas, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita, hati kita sudah merdeka, hati kita sudah ikhlas, akhirnya kehidupan kita akan adem, ayem, tentrem, mulyo lantinoto. Amin ya robbal alamin. Dari saya apabila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi, ngaji lagi. Wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya gunung tempat kau